खबर बांकुड़ा से है। बोलेरो पिकअप वैन से आमने सामने की टक्कर से बचने के प्रयास में पर्यटकों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में कम से कम 15 पर्यटक घायल हो गए हैं। ये घटना शनिवार सुबह इंदपुर के बागडीहा इलाके में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कोलकाता से 65 पर्यटकों को लेकर मुकुटमणिपुर जा रही एक बस पर्यटक बस बांकुड़ा खतरा राज्य मार्ग से गुजर रही थी। इंदपुर के बागडीहा के पास बस पलट गई। इस घटना में घायल हुए सभी पर्यटक कोलकाता के रूबी इलाके के निवासी हैं और रिक्शा चालक संघ के सदस्य हैं। घटना की सूचना मिलते ही इंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इंदपुर ब्लॉक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 गंभीर रूप से घायल को बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया है। আমরা কসবা রুবি থেকে আমরা মানে লাইন থেকে সবাই মানে 60-65 জন আমরা যাচ্ছিলাম এবং যেতে যেতে মোটামুটি এটা কি ইয়ে বলে ইনপুর এলাকায় ওই আসতে একটা ইয়ে বাইক আছে, বাইক এসে ওরা কাটাতে গিয়ে আমাদের মানে ইয়ে করতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেছে। ঘষে খাজুর গাছ থেকে ঘষে এখানে চলে এসছে। আমরা শুধু বড় লোক ছিলাম বলে সব মানে বাচ্চা কাচ্চা ছিল না, সব যে কোনো প্রকারে আমরা মানে বেঁচে গেছি। অনেকে চোট হয়ে গেছে, ইনজুরি হয়ে গেছে, সব হাসপাতালে সব ভর্তি আছে। এখন সব এই মাত্রে ফের হাসপাতালে নিয়ে গেল, এমার্জেন্সি 3-4 জন নিয়ে চলে গেল, এই মাত্র নিয়ে গেছে। কতজন ছিলেন? আমরা 65 জন মতন ছিলাম। না, সব আমাদের লাইন থেকে, সব বন্ধু বান্ধব। লাইন থেকে বলতে আমাদের লাইন ওই রিক্সার লাইন থেকে আসছি। রিক্সা লাইন? হ্যাঁ, লাইনে থেকে, মানে রিক্সা ইউনিয়ন? হ্যাঁ, রিক্সা ইউনিয়ন থেকে আমরা আসছি। কোথায় যাচ্ছিলেন গাড়িটা? কলকাতা কসবা। কতদিন ছিলেন এখানে? কতদিন ছিল গাড়িতে? কতজন ছিলাম? 65-70 জন ছিলাম। কোথায় যাচ্ছিলেন? আমার মুকুটমণিপুর যাচ্ছিলাম। পিকনিক করছে ওরা তো গাড়িটা এখানে মানে কিভাবে কি হলো? একটা বাইক যাচ্ছিল, এই অবধি দেখলাম বাইকটা ডান দিক বাদিক করতে যাচ্ছিল, তারপরে অটোমেটিক গাড়ি ধরে। আচ্ছা, কেমন কার সামনে বাইক যাচ্ছে, এমনি প্যাসেঞ্জার লেগেছে? হ্যাঁ চোট লেগেছে, সব গেছে, হসপিটালে নিয়ে গেছে।